kemanai ke soi satman sibising na BJP tiprani kemai thanai apur boro yok nai apur boro yok nai o boro apur boro yok nai apur sumprong nai sini tipra sarok sini bubagrani sengkarok tamo khaiman angabo sanamo sungu je jaga kanjen pura sini takho bisaje duiti paye no kipil tamajora wa to ke bunto ke boro to putharka mukhang dak danu joto o romjaka sabo sandra sabo abo tipra mate boro dabo na BJP ni boro boy sabo boy abo tipra mate boro dabo na BJP boro na apnara ge baro sao tipra mate ni joto santras dol joto sigra ram dole tongai nei khajan takhute buksa bukhawa kasen choboi tongde te bisi সময় করিকা 5 থেকে 6 মাস যদি সংসদে থানসাকে দমা গায় আমতি হাই BJP সরকার না মো খেতনে সামতাই পূজা খিলা মনে চং সামতাই পুরে খিলা মাগে খিতা নাই সং নারে গিয়া সুম খিতা নাই আং থাজিং সাও তিপ্রাও যদি সরকার জানা হাঙ্গায় সিনি তিপ্রা মথানি ইয়াখং রঙে বই কোন পার্টিনি ক্ষমতা করে যে সরকার আসুক মানানি সিং কিন্তু থানসা মাতনাই আসুন সানামু জঙ্গো খাজন দাখতে বকসং গোবাং মা জরাব গোবাং নেতা ফাগা গোবাং মা ফেম লগা কিন্তু ও জরাব সিনি থানি চয়েস করে সব দামি আবো বুবাং থান্দানা খালিকো ফনা বুসারি রেখায় খালিকো ফনা সং বডি মারি বেরে সালা সং মারিখা সিনি থানি ও জরাব চয়েস করে কিন্তু তাবক 2023 সিনি থানি চয়েস হবো ও চয়েস গায় সিনি বুবাগরা না বডি হইনো সং কপলাই খানাই সং আসক বছর সং মনাগা হাবজাক সং তে মনাগা হাবিয়া সিনি সালা সাখা সং তাও পিলালো ফাগা সাবো কাহাম সাবো হাবিয়া সং তাবু নগৈ মাংখা আগামनो সানামो জঙ্গো খাজন দাহতে বুগসং गोबां मा सिनि सरजे बायसा थाङा मुसुक बसं थाङा नंनि म 47 नि एमएलए परिमल दबमा लेवो तां थागा नंना नंग म सारा 47 बिसिओ तीन मन नुया मादो बिजिन बर नंग तिदा बा फागा केव बागिया साबो बा फागा बुबाग्रानि सेंक्राक सुरजनि तिद्रुं माय नंनि म जतो बिसिरको तिबा जाका साबो गाहाम बीजेपी दा गाहाम ना बुबाग्रा गाहाम साबो गाहाम बुबाग्रान गाहाम लेना नगेनो बुबाग्राना बुदि हवै बीजेपी थांना हायदा CPM थाना हायदा कांग्रेस थाना हायदा ते कासे को पखरबो सबसे मुजुनारदि विधानसभा सममारिनि सिगां नरमना BJP बो रांनि वाति बारि फायनाय CPM बो रांनि वाति फायनाय कांग्रेस बो रांनि वाति फायनाय किन्तु ओ जरबो जों सिंनि नगनि मानि गथर ना होय ओ वातिनो ओ रांनो यासार नारनाय यासामन परे जों बो जागा लुनाय सिनि आंध्र सया फांगो संग वातिनो लुनाय आंध्र सया फांगो संग वातिनो लुनाय आबसि मुजुनारदि रांनि फेगा रां नारदि रिनि फेगा रि नारदि जत नारदि आबो बर'नि फेगा जों नारगा कोनो प्रब्लेम गरै किन्तु बुदि फेगा सामनारि नाय आंध्र सवो सराय ओ कक्सि मुजुनार बायदि खाजन दाखोते बुगसं जरा बिसि नालि आइसे नरो आबरो नंथाने को गजाम जंगो पुनो दिना फना ता फेमलक जासिदि ता थकि जाबाय सिदि मो जराव जदि थौ जागाय ते सुनो कोना सिजालि मानाय ग्रै एमएलए जदि हारिथा गाय 10 বছর एमएलए चान्स নাই मानो एमडीसी हारिथा गाय 10 5 বছর পরে चान्स নাই मानो किन्तु हा बाय बुबाग्रा जदि गमाय था गाय ते कोनो दिन चान्स নাই माया 5 বছর পরে নাই मिया 10 বছর পরে নাই मिया 20 বছর পরে নাই मिया आबन बगे नांगसौ बुबाग्रा तंसा सिनि बुबाग्रा तंसा बिनि तुदुल मंबाय सिनि हा ताबुक जे तो सेक जगैन तंगा जाते जे तंगाना फानो मानसिनि नागनि जोंहाबो चेष्टा माखानाय ते कायसाखौ खाजन दाहुते बुगसं नेशनल पार्टी रक्षण साव बंनि थानि रां दंगो रि दंगो पजिशन दंगो पावर दंगो जतो किसु दंगो सुनतिफोरा मथरां सं नं थानि ताम दंनै जों कायसाखौनो सानामो जोंगो नं थानि जतो किसु दंगो रां दंगो रि दंगो पजिशन दंगो पावर दंगो किन्तु सिनि 19 पार्टीफोरा सरं थानि जे दंगोनि आबो नेशनल पार्टीयाव ग्रै आबो कायसाबो सिनि 19 पार्टीफोरा सरं लगी सावतां सिनि सयं बायथां बुबाग्रा थं सिनि लगी दंगो जों किनि ना ग्रै जों कप्लायनाय 184 बसंनि और राजा आबो 186 नम्बर राजा सिनि 19 पार्टीफोरा सरं लगी दंगो जों जेसे केपने कप्लायनाय जोंहाबो कोनो डाउट करे हायसि महाभारतनि युद्ध नेशनल पार्टी हाय रिजनल पार्टी हाय युद्ध दंलायखा 100 दल बाय 5 दल किन्तु सामनि लीडरशिप आरो कप्लायंगा आ जगा भगवान श्री कृष्ण लीडरशिप कप्लायंगा किन्तु सिनि मो लास्ट फाइट 2023 बो सिनि बुबाग्रानि लीडरशिप जों जेसे केपने कप्लायनाय कोनो डाउट करे ताहौते बुगसं किन्तु संते 6 থেকে 7 मास सिमिसे जों खा लगै सिनि बुबाग्रा लगरि मातनाय आं बारा बिसि गसालिया तामबे हेगे जे